Hello everyone, my name is Jella Bilagdamen, and in this video, I will demonstrate a simple web-based notification system using Apache Kafka and RabbitMQ. So, this system is a part of our Laboratory 5 in ITP 121 for system development. So, the purpose of this system is to show how messages can be sent by a producer, streamed through Kafka, and proceed by a consumer via RabbitMQ to finally show a notification. So, una na itong buhaton is mag-create sa taog folder. So, which is ang ato ang ibutang diri is web-based notification system. So, pagkahuman na to is mag-open ta sa VS Code and i-open na to dito ang folder nga to ang i-create. Then, pag gumana na is mag-open ta og new terminal. Tapos, pisklito na to ang drop-down list and then piliu na to ang command prompt. Then, ibutang na to ang npm or init then -y. Tapos, enter. And mo na siya. And then, butang na sad kag npm install kafka amqpb lib. Kafka gs then amqp lib. Ana. So, mao na ni siya. So, naka-create na ta og duha ka package. So, after ana is magbuhat na sad ta og new file. Tas, i-name na to is producer.gs. Yes. So, na siya. So, pagkaman ano is i-copy paste lang na to ang mga code cards sky para dili na kayo taas ang ato ang video. No? Wait lang. So, mana na is so, na i-copy paste na to siya. And human is mag-create na pud tag another file. Tas i-name na to og kafka consumer.gs. Yes, na. Tapos Tapos kana is i-copy paste lang nato na nga code and then create na pud tag new file tas at i-name na to is rabbit consumer na consumer. Then na i-copy paste na pud siya, i-copy paste na lang pud nato ning code na copy paste then so para mo-run siya nga code kailangan sa nato i-open ang Zookeeper ug ang Kafka and ang Rabbit. Pinduton nato ang local disk and then Kafka 2 and then bin. Tapos Windows tapos type cmd tas ibutang nato ang tapos ibutang nato ang Zookeeper server start.bat. So, ano siya. Then, config/zookeeper.properties. Wait lang, guys. Buto na natin na siya. I-type na to. Zookeeper.properties.
properties. Tapos, human na is iran na to siya. Na. Wait lang. So, di ba na human naman? So, iran. Running. So, run. Run to siya. Na. So, the next is ang Kafka na pod. So, open na sa tag other CMD. Ibutang na to ang Kafka server start.bat/config server.properties. Tapos mo ra gyapon siya, then pag mo natog butang ana is iran na pod na to. /server.properties na. Tapos man to, same lang, iran na lang po na to siya. Na. So, Kafka. Topics. Start. Butang. Server properties. So, muna na siya. Then, sunod, and then, mag-create na sa tag folder, pero diri agi hapon ta mag-create. So, open lang ta og kanang another CMD. Butang na to ang Kafka-topics.bat. Tapos, dash na pod siya, then create, tas dash na pod, then topic, notifications /bootstrap bootstraps boost touch server, then slash na pod, wala di slash, then localhost 1992, tapos run. So, i-open na to ang Chrome para makasulod na ta sa dashboard sa RabbitMQ. So, na. Yes. So, after sa dashboard is open ta og file. Tapos, wait lang. So, mag-open na dira og file, tapos click lang nato ang downloads, tapos i-click na sad nato tong gi-create nato ganina nga folder, tas type tag cmd, and then ibutang nato npm inity tas run, and then type npm install kafka gs amqp lib tas run. So, na siya. Kani si Kafka consumer is kumbaga siya ang nagabasa sa mga message nagikan kay Kafka. Tapos ginasend niya dito kay RabbitMQ para i-deliver ni RabbitMQ sa final consumer, which is sa Rabbit consumer. Ano siya? Then, kani si Rabbit consumer naman is siya ang
basa sa mga message nga gikan kay RabbitMQ para ma-display niya as notification. Mo na iyahang kaan. Then human ana is open na pod tag new terminal. Then type na to ang NODE rabbitconsumer.js. Tapos run na to. So nakabutang is waiting for messages. So but pasabot ani is nagulat siya og message nga gikan kay Kafka consumer para ma-display niya as a notifications. So kung maran nato ning producer is ma-process na ni RabbitMQ nga message nga gikan kay Kafka para man-deliver na ni RabbitMQ dito kay Rabbit consumer. So human ana is human ana is another na pod tag new terminal kana create na sad tag new terminal and then type na sad nato dira ang type na po nato dira ang node producer.js ana tas run. So dara nakabutang is message sent. So pasabot ani is na process or na deliver na ang message nga gikan kay Kafka consumer to Rabbit consumer. Makita na to diri sa nga video is from Kafka is minachag hello from producer. So kana siya nga message is process the producer para i-send or deliver dito kay Rabbit consumer. So later dira na ma-deliver and i-display siya as notifications, which is ang sa notification nga makabutang is hello from producer. So since human naman nato ni we successfully implemented a web-based notification system using Kafka and RabbitMQ. So ang producer sends messages, then Kafka streams them, and also RabbitMQ delivers them. So the consumers display notifications. So that's all guys, and thank you for watching. Bye bye.